सांग मैंने देखिपे आपण मैंने बस खाइबे जई पुओ भाया बस खाइबे। सांग मैंने आपण मैंने देखिपे बाबूशान सारे आउ तांको फैमिली बसिकी खाऊचंते एई ढाबारे आपण मैंने देखिपारुथिबे। आपण मैंने भल भाबे देखिपारुथिबे। देखिले टी आपण मैंने देखिए मोर बर्तमान खाइबा आसीगला मु आपण मानू गोटी गोटी करी आइटम देखिए देखिपारे आपण मैंने गोटे बबालिया गोटे छुंक दही पखाड़ पाइबे देखिपारे भुसंगा पतर पड़ी पुदीना पतर पड़ी सहित कंचा लंका पड़ी शुखला लंका पड़ी लेंबू गोटे भासुची देखिए फाड़िका लेंबू गोटे भासुची एला पूरा छुंक दही पखाड़ आ साइड। नमस्कार जय जगन्नाथ मु आप लोग को आपण मन बहुत बहुत स्वागत। सांग मैंने एवं आसी पहुँची गली कटक भुवनेश्वर एनएच कड़े थिबा जाइके ढाबार आसी पहुँची गली आपण मैंने ढाबाटा देखिपे आउ भुवनेश्वर सब आउ गोटे बड़ ढाबा आपण मैंने देखिपे। चलतु भीतर को जीवा आउ गोटे स्पेशल पखाड़ आइटम खाइबा जे खाइबार टेस्ट केमिति कौन होती आपको भिडियो माध्यम सब किसी कहि सब किसी देखी आपण मो भिडियोटा पूरा शेष जाए निहाती देखु। चलतु भिडियोटा को स्टार्ट करवा। सांग मैंने मुझे पहुँचली जाइका ढाबा अब आपण मैंने ढाबाटा देखिपे आउ गाड़ी पार्किंग बहुत सारा जगह अच्छी आसबे गाड़ी पूरा आराम से रखिए आउ आराम से खाई जी। चलतु भीतर को जीवा भाई आपण माने फास्ट एंट्री कर कबाटा आपण मैंने देखिपे भाई सांग मैंने आपण मैंने देखिपे बाबूशान सारे आउ तांको फैमिली बसिकी खाऊचंते एई ढाबारे आपण मैंने देखिपे आपण मैंने भल भाबे देखिपे। देखिले टी मु आपण मानकु जूम करके देखौची आपण मैंने देखिपे बाबूशान सारे बर्तमान बसिकी ऑर्डर करचंती देखिपे। सांग मैंने आपण मैंने यही परिवेश बसी खाइबे आपको केते खुशी लगे न कहर कथा भितर अच्छी एसी एसी रे भी आपण मैंने सुविधा एसी रे भी खाई पारे। यहाँ बाहर गच भी लगी पवन भी बाहर पवन भी आसो गवर्नमेंट पवन आसो आ सहित बाहर खोला खोला जगार खाइबे खोला जगार जदि आपण माने देसी पखाड़ को देसी आइटमटा जदि मिल जिवो ना आउ कौन दरकार। सांग मैंने आपण मैंने देखिए मोर बर्तमान खाइबा आसीगला मु आपण मानू गोटी गोटी करी आइटम देखिए देखिपे आपण मैंने गोटे बबालिया गोटे छुंक दही पखाड़ पाइबे। सांग मैंने आपण मैंने देसी आइटमटा देखिपे फास्ट शाग पाइबे सहित गोटे मिक्स आचार पाइबे बड़ी चूरा पाइबे आलू भर्ता पाइबे आउ टमाटो चटनी पाइबे। यहाँ देखिए कखारू कखारू पिठौ माने कखारू फुलर पिठौ पाइबे आमर पियाज पाइबे काकुड़ी पाइबे गोटे भजा पाइबे फुलकोबी आलू भजा पाइबे आउ देखिपे यहाँ बैगण पिठौ देखिपे यहाँ कलरा चिप्स सहित यहाँ पापड़ आउ पापड़ एत देसी आइटम ता सांग देखिए बबालिया छुंक दही पखाड़ पखाड़ा देखला ना पूरा पार्टी पानी आसी चलतु ट्राए करवा। सांग मैंने देखिपे आपण मैंने बस खाइबे जई पुओ भाया बस खाइबे। फास्ट देखिए भात तो देखिले माने पखाड़ा तो देखिले आम फास्ट किसी लुण किसी ऐड करवा लुण किसी जो लेंबू दे देखिपे जो लेंबू दे लेंबूटा को आम भलसे चिपुड़ा लेंबू बर्तमान चिपुड़े आम जो लंका देखिपे लंका पाग करा
କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଗ କରିବା। ହେଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍। ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ କଣ କହିବି, ପଖାଳର ସ୍ୱାଦ କଣ କହିବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ବଡ଼ି ଚୁରା ଟ୍ରାଏ କରିବା। ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଆଚାର ଦେଇଛନ୍ତି, ମିକ୍ସ ଆଚାର। ସତରେ ପଖାଳ ଭାତକୁ ନା ଏଇ ମିକ୍ସ ଆଚାର ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯୋଉ ଶାଗ ଭଜା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାଗ ଭଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ମାନେ ପାଇବେ ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ପାଇବେ। ତାପରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବା ଯେ ଏଟା ବାଇଗଣ ପିଠଉ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଭଜା ଦେଇଛନ୍ତି, ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଜା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କହନି, କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ। ଖାଇବା ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ ପାଇବେ ପୁରା ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଚଟଣି। ଭାଇ এই ଯୋଉ ଟମାଟୋ ଚଟଣିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଥା କ'ଣ କହିବି, ଏ ଯୋଉ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଏ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ପୁରା ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଜଣେ କଲରା ଚିପ୍ସ। এই ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସିକି ବି ଖାଇପାରିବେ। ବାହାରେ ବି ପବନ ବି ଆସୁଛି ଜୋରସେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଖରା ଦିନକୁ ନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଖାଳ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋବାଲିଆ ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ଯଦି ମିଳିଯିବ ନା ମଜା ଆସିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଟମ୍ଟା ଆମର ମିକ୍ସ ଆଚାରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାଛ ସହିତ ମାନେ ବାଇଗଣ ପିଠଉଟା ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ନେବେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ନେବେ, ଆପଣମାନେ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ।
ମାନେ ବଡ଼ ସାଇଜର ଭାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ବାହାର ପବନ ବି ଆସୁଛି, ଆରାମସେ ବସିକି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୋର ହେଲା ଫେଭରେଟ୍ ହେଲା କଲରା ଚିପ୍ସ, ମତେ ପସନ୍ଦ କଲରା ଚିପ୍ସ, କଲରା ଭଜା। ଆସିବେ ଆରାମସେ ବସିକି ଖାଇପାରିବେ ଦେଶୀ ମାହୋଲରେ। ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ୍ ପାଇବେ, ଚିକେନ୍ ପାଇବେ, ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ପାଇବେ ଏଠି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାକୁ ଏମିତି ପଖାଳ ସହିତ ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଆଉ ସତରେ ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ମିଳିଗଲା, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଧେ ଲାଗିଲା। ପଖାଳ ଦେଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯଦି ତୋରାଣି ଯଦି ନ ପିଇବେ ନା, ତାହେଲେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯଦି ତୋରାଣି ନ ପିଇବେ ନା, ତାହେଲେ ପଖାଳ ଖାଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅପଟ ଦେଇ ପିଇବା। ଭାଇ ପୁରା ଶାନ୍ତି, ପୁରା ଆତ୍ମା ପୁରା ଶାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଭାଇ ମୋତେ ବିଲ୍ ଦେଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ଖାଇବାର ବିଲ୍। এই ବିଲ୍ ଦେଖିବାର କାରଣ ହେଲା ମାନେ କିଛିଟା ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଫ୍ରିରେ ଖାଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଖରାପ ଖାଇବାକୁ ଭଲ କହୁଛ। ଭାଇ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଖରାପ କୁହାଯାଏ, ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଭଲ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲ ଖାଇବା ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ, 189। ମୁଁ ଦେଲି କେତେ 180 ଦେଲି, ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, 180 ଦେଲି। ଆଉ ସତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଖାଳର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 189, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ହେଲା ଏଇ ବିଲ୍ଟା ଦେଖିବାର ରିଜିନ୍ ହେଲା ମୋର କିଛିଟା ଭାଇ ଆସିକି ମୋତେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ଖାଉଛ ଆସୁଛ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛ, ପଇସା ଦଉନ। ଭାଇ ଯଦି ବି ଆମେ ପଇସା ଦଉନୁ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା ଭାଇ ବିଲ୍ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍? ଏଇଟା ଦେଖିବା ଢାବାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଇକି ଢାବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ହେଇଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ପଖାଳ ମିଲ୍, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 180 ଟଙ୍କା। 180 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଛୁଙ୍କ ଦହି ପଖାଳଟେ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ପାଇବେ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇବେ, କଲରା ଚିପ୍ସ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ଆଚାର ଦେଇଥିଲେ, ମିକ୍ସ ଆଚାର ଦେଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ବଡ଼ିଚୁରା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ହେଲା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଦେଇଥିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇବେ ବାଇଗଣ ପିଠଉ ପାଇବେ, କଖାରୁ ଫୁଲର ପିଠଉ ପାଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ଶାଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ପିଆଜ ଦେଇଥିଲେ। ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ଟମାଟୋ ଚଟଣି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ବାଇଗଣ ପିଠଉ ଦେଇଥିଲେ, କଖାରୁ ପିଠଉ ଦେଇଥିଲେ, ଶାଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଇ ସତରେ ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଆସି ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ଆଜି ବାବୁସାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ତୃପ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ବାବୁସାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଢାବାରେ ନା ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବାବୁସାନ ସାର୍ ଆସନ୍ତି, ଅନୁଭବ ସାର୍ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସତରେ ମୁଁ ବି ଖାଇକି ଆଇଲି ହୋଟେଲରେ, ମୋତେ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି ବି ମାର୍କ ହିସାବରେ କୁହାଯିବ ନା, ମୁଁ 10ରୁ 9 ଦେବି।
कहीं मते खाइबा बहुत ही बढ़िया लगिला आपण मैंने ये बहुत सारा आइटम पाए बहुत वेराइटी आइटम पाए चिकेन पाए मटन पाए बहुत वेराइटी आइटम पाए खाइली खुशी लगिला बाबूशान सार को देखिली मते बहुत भी खुशी लगिला आ गोटे जिन मो मन टा दुख होगा मुझे जो आशा नहीं जाइली से आशा हो पारानी मुझे पूरा ढाबार पूरा किचेन रे मो वीडियो किसी करी आपण मानक शेयर करी सब आइटम भी देखेबी शेयर करी कि पारानी भाई मना करदे कहले ना आमर किचेन को मोबाइल एलाउ ना से मो मन से दुख होगा ना आउ सब मो मन पूरा ठीक ठाक लगे खुशी लगे खाଇବା मत बहुत ही बढ़िया लगे आज वीडियो आपण मानू केमिति लगिला जदि भल लगे तो चैनल को लाइक करूँ सांग मान सहित शेयर करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करूँ कहीं आपण को भल पाइबा और सपोर्ट मत निहाती दरकार आपण मैंने मत पूर्व वीडियो रे बहुत सारा भल पाई देते बहुत सारा सपोर्ट करते सब वीडियो रे ये भल पाई दिंतु ये सपोर्ट करूँ मत यूट्यूब रे जी भल पाई दौरान ना मत फेसबुक रे से भल पाई दिंतु से सपोर्ट करूँ इंस्टाग्राम रे मत से भल पाई दिंतु से सपोर्ट करूँ आपण मैंने गछ लगातु परिवेश सुरक्षित रखु दुनिया बंचातु आपण मैंने सुस्थ रुहतु फिट रुहतु बिंदास रुहतु रही जय जगन्नाथ।